Ganito po mag-link ng GCash into YouTube payment method. Search lang po natin yung go.gcash.com/appsgcash. Wait lang natin. Ayan, tapos apply nyo po yung yung sit up dyan, but in-scroll ko, tinitingnan ko sa ilalim. Ayan po, sit up now. Pindutin nyo lang po yung sit up now. And then, kung makikita nyo yung GCash, ayan po, pindutin nyo lang po yan. Tapos, wait natin, nag-loading. Ayan, nasa online payment linking na po tayo. Sa GCash po yan. Ayan, wait lang po natin. Tapos, i-agree nyo lang yan, yung check. Tapos, wait natin. Ayan. Tapos, may message sa GCash number nyo na ginagamit. Mag-send ng code. Ayan, may code na tayong na-receive. Tapos, ilagay lang na natin yan. 48992. Ayan. And wait natin ulit. Ayan. Lagay natin yan. 48992. Ayan, next. Ayan, okay na po siya. Wait natin ng 3, 2, 1. Ayan. Wait natin ulit. Dahil nag-loading, ayan na po. Ayan, okay na po siya. Ayan na po. Ayan. May message na po tayong natanggap. Galing sa GCash number na verification successfully. Ayan. You have successfully linked your GCash account to Google Pay payment method. Ayan. Ganun lang po kasimple. First time ko lang din po itong ginawa. Ayan. Thank you po. Sana makatulong.